Amin. Akamang do dia makin nami sudi na hinahulungan tabuka mahatan di debata jamita di mingkuta sadarion imana tersurat di Efesus bidu 4 ayat 7 saplonom. Efesus 4 ayat 7 saplonom songonom ma didok disi. Alai tu ganup hita do di bahasa kon asi marguru tu panangihonon ni pangalehon ni Kristus. Dibahenin na do nunga manaik ibana tu gijang ditabad do na tarhurung dileho do si leho tu aka jolma. Alai nakok pe ibana naung tuat do ibana jumolo tu inganan na ditoru ni tano. Ibana naung tuati lausido na manaik tu gijang ni saluhut banwa gijang asa digohi sasudi. Laus ibana do mangaleho deba gabe apostel, deba gabe panurirang, deba evangelis, deba muse parmahan jala pangajari. Pature-turehon akan abadiai, laho mangulahon tohonani, pauliulihon daging ni Kristus. Paima sahat hita saluhut tuha sadaon ni haporsiaon nang parbinotoan di anak ni debata. Gabejol manatang jalamatoras situtu mangihuton hagogok ni ripas ni Kristus. Asa unang behita danak akan na pinalidak-lidak. Jalan na pinabuabuan ni pangobus ni ragam ni poda. Binahin ni pangaliluhonon ni jolma dohot akal na paototohon. Gabi parhasito nga kita tahe di bagasan hakolongoni. Jalalam magudang mahita di nasaluhut. Mangyahi ibana ului ima Kristus. Sian ibana do sadok dagingi di padom jala martomu. Tiniop ni sude urat-urat pangurupi. Gabilang magudang dagingi mangihuton pangulaon ni ganup ruas di bagian nabi. Pauli-uli di bagasan ha holongoni ima sana. Akamang do dia makainan nami bolo tapamana sa sitong na ganup pribadi. Ganup hita. Sudedo hita sa sitong na majalo pasu-pasu, majalo silehon-lehon natagwari talenta, manang karisma. Dan ado kita naso majalui. Atik me berbeda, atik me meragam ibana. Alai si ingotot kamang akainang disudi talenta, karisma, pasu-pasu ni debata, na nilehon ni debata, na tinupakon ni debata, duganup hita marsada-sada, sada na hinirim ni debata. Na yung pakyot tamay pauli-ulihon pamatang ni Kristus. Ima huriyay. Asa kamang do dia makainan nami hera sumarlapatan do talenta, karisma, sileho-lehon, pasu-pasu, basa-basa ni debata, iya so tapak ke ibana maksimal. Laho pauli-ulihon huriyay. Laho padinggaton huriyay. Hera sumarlapatan di bana. Alanido uban na adong padohasonon ilmu yang tidak diamalkan. Ay termasuk do ilmu parbinotoani si lehon-lehon di debata. Ilmu yang tidak diamalkan adalah omong kosong. Pekerjaan yang tidak diselesaikan adalah sia-sia. Jadi nah hinirim di debata siak kita naing ma'amal honota. Habis tarata. Habis suhota. Talenta. Pasu-pasu nanilehon ni debata di dongatongan ng uluta. Mengamalkan artinya diterapkan, diaplikasikan, dipataridahon, disalurkan. Jadi kita di jauh gabe saluran berkat, mengalirkan.
menyampaikan imana hinirim di debatasya kita gadung marsada-sada naing ma traponota, naing ma salurhonota, naing kita mengalirkan segala berkat-berkat Tuhan yang telah dianugerahkan kepada kita masing-masing. Bolodang ta salurhoni sayang nia kamang akainang. Lau menyalurkan ima, lau menerapkan ima, lau menyampaikan ima, di pasahat ma ragam ni akatohonan di huria. Mulu di HKBP ono ma partohonani. Mulu iso nakin adong apostel, adong evangelis, adong parmahan, adong pangajari. Lau menyalurkan ima. Alai di tonga-tongan di keberagaman ini di pangido de batama asa urang masih soluhan. Alai asa dinggan ibana badalan di rel masing-masing. Di jalur natino Tuhan ni debata di tonga-tongan ningguluna. Aidak sudi berbakat bagai pengajari. Jadi unak tabak sahon. Awak suruh kamu mengajar sikolar ko boto, alah. Dang adong keahlian ni betusi. Alai adong duna berbakat, pendeta tapi mengajar. Bui bana mengajar di hatani debata. Songon guru ibana do akalan nasing. Sadana hinirim ni debata kamanga kenang. Di pasu-pasu di talenta na nilekon ni debata na tinupakon ni debata tu kita sadan na hinirim na naing lam matoras jalan naing lam tang kita. Marasing dotong dana mengula sian akan ang matoras. Ido ben naidok di bagasa trupukon asa unang behida kada danak akan na pinalidak-lidak jalan na pinabuabuan ni pangubus ni ragam ni Buddha binahin ni pangaliluhon ni Jolma dohot akal na badodon gabi parhasitongan hita tahe di bagasan hasitongan jala lamagudang ay di boto hamu do bolulaw ni danak silimilimu mo bolulam gudang ibotoi atarjikil lui alay molo naung halak magudang torito gimana ditanggung jawab na adong marsuru manak sodong marsuru saleleng mampu ibana iya oke. Dang pola siya jaga-jago di mana na pola siyang katang-kato di mana jemulu dana adong don anggar anggo di bedan dang dialami hamu biya kana tubuh di bedan jemulu kami na huta-hutaahan holaro na burun keluarga niba ipaki baju polisi nak pe manang naha sungguh dia pe otur bangga hiya duida awas dah arung do tulak ke polisi so iseket to doriner anggar alai mono kahalak ng matoras jalan ng tang ibana di bagido ma siat turbukon naing ma marsitiopan di bagasan hasitongan atong bokado bay no talaho lamtang jala lam togu jala lam matoras unang behita akada danak si lemon si buju-bujukon anggar do akalan nasing alai bekerja secara kerendahan hati dengan hati yang tulus merasa segala sesuatunya adalah tanggung jawab. Na perjulu. Tugu mama sitio batu hati goran di hatan di debata. Songon ni dok ni topik ni hatan di debata di minggu tasadarion. Tugu masitio batu hati goran. Tugu berpegang pada kebenaran. Tiap talenta nata jalo pasu-pasu ni debata alai tugu mahita marsitiopan di hati goran. Hata ni debata amada sorna. Ahadu akamanga kena kategorani bere kamu ma Yohanes 10 ayat 10. Yohanes 10 ayat 10. Jadi molo ditogi ho kata ni debata kita sadarion asa tugu marsitiopan di hati gorani ahadu hati gorani hata ni debata. Yohanes 10 ayat 10. Perbadiai mana sida di bagasan hasitongan hatamido hasitongani. Kuduskanlah mereka
dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi dogu mahita marsitiopan. Bahasa di guari hati gora kata di debata. Bere kamu madi Yohanes sada ayat sada. Hati goran ima hatan di debata. Bahasa hatan di debata di guari hati goran ala debata ado hatai. Yohanes sada ayat sada dimulanai nunga adong hatai jala saur tu debata ado hatai jala debata ado hatai. Jadi bolo marsitio pak kita di hatan di debata dos do lapatanin na marsitio pam mahita tu debata. Ai hatanai do ibana. Di guardo hatan di debata hati goran ala debata ado napasahat tu ni. Dan pikiran di jolmai ido para singata sian aka ugamu nasing. Anggo hita porsia hatan di debata. Sian debata sendiri di jalalos debata. Alanido hatan di debata di si Paulus ma di 2 Timoteus 3 ayat 10 2 Timoteus 3 ayat 10 ay nasa surati sinihaton di debatado jala hasia mamudai mamicang pauliulihon pato manogunogu di bagasan hati goran asar ripas halak di debata hubas tunasa ulaon nadingkan. Hula kata ni debata ado si diopot tada kamang akainang. Jadi bolo ditogihon hata di debata kita sadarion marsitiwa teguh berpegang kepada kebenaran. Adonai dok nasi bere kamu mah di 5 Musa 20 5 Musa 5 ayat 20 sia tu 30. Ado lapatan na marsitiopan 5 Musa 5 ayat 20 sia 1:30. Atong rikoti hamuma mangulakon songon na tinonahon ni Jehovah debata muna itu hamu unang manibil tusiamun manang tuhabirang. Jadi halak namar sitio pan dihatan di debata dang manibil tusiamun manang tuhabirang alai tulus ibana. Mangulahon parsuruan ni debata. Marparangi mahamu di bagasan salut. Dalam naung tinonahon ni Jehovah debata munai. Tuhamu asa mangulu jala marhasonanga kamu. Jala leleng hamu mangulu di tano si lehononai. Jadi ngatatu si benuang dakamang ngakenang. Hatan di debata do hati korani. Yohanes 10 ayat 10. Puasa hati gora kata ni debata ala debata ado hatai Yohanes sada esada. Ala sini haton di debata ado 2 Timoteus 3 ayat 10 Ahado lapatan ni namar sitiopan dang manibil tuhab birang manang tusiamun alai marsihohot di hatan ni debata. Napa dua kon bohado benota asa marsitiopak kita di hatan di debata di hasit tongani ima akahalak namarurat. Jala na pinauliuli di bagasan Tuhan. Mereka mu Kolose 2 ayat 7 saktualu. Akahalak na marsitiopan berpegang teguh kepada kebenaran. Ima halak na pinauliuli jala teguh marurat di bagasan Tuhan. Kolose 2 ayat 7 saktualu. Gabe marurat jala pinauliuli mahamu di bagasan ibana. Tugu marhapor siaon hobar tunan ya jarho tuhamu. Lumubi mahamu madok molate. Jaga mahamu sotung di agudi bahamu marhite-hite hata bisuk-bisuk do hata lesem naso maripola hobar tu tona-tona ni jolma mangihuton sia-sia ni hasianganon. Dada mangihuton Kristus. Jadi kujamok do hita. Sotung tarela hita. Namaloan wang jolma di zamano. Manuluk hatan ni debata manuluk hasangapon ni debata alani marura mahita jala pinauliuli mahita di bagasan Tuhani alani do molo di dogio kata ni debata kita sadarion asa togu marsitioba tu hati goran teguh berpegang pada kebenaran hatan ni debata do hati gorani ala
natigor do debata dahang tarsirang debata siya katana hata ni debata do si diopota manang ido naung pinasahat ni debata di tunga-tunga ning uluta asa unang manibil hita tuha birang manang do siyamu nuay nga kamang akainang tauji majo mamereng ahado perdumuan ni natugu marsitiopan di hati gorani doho tua katalenta pasu-pasu karisma natajalo. Perdumuan ni natugu marsitiopan di hati goran doho diragam di sileho-leho ni debata di tonga-tonga ni nguluna manang akatalenta natajalo ganup marsada-sada ganup halak naung majalo pasu-pasu ni debata talenta di leho manaki berbagai ulau tohonan dan profesi dah tohonan do adong evangelis adong apostel deba pangajari deba guru di hurianakin di HKBP onom alani halak natugu marsitio pad di hati goran mamake sudi pasu-pasu ni debata basa-basa ni debata nanilehon ni debata laho pauli-ulihon akan nabadiyai ima perdunguan na molo halak na tigor na marsitioban dihasitongan ni hata ni debata teguh berpegang kepada kebenaran mamake sude si lehon-lehon ni debata laho pauliulihon akan abadiai laho mangulaho tohonani pauliulihon daging ni Kristus ima huriai ayat 12 ima perdumuan tak molo asing siani ngabilik be jika halak na teguh berpegang kepada kebenaran hasitongan ni hatani debata manang nahape pasu-pasum najinalom pakai mai pauliulihon nabadiai pauliulihon pamatang ni Kristus ima huriai akahalak na dogu marsitio batu hatani debata gabe dipakai mai di keberagaman di HKBP nakin onom adong padita adong Bibel Pro adong guru adong diakones adong situa adong evangelis naonomi mulo di bagasa kategori do naonomi dang masih suluhan alai dipakai mai pauliulihon huriai dipakai mai saling mengisi saling melengkapi dang masih suluhan ibana dang masih julu-juluhan ibana alai rapak ibana di tonga-tonga ninguluna jala saling melengkapi alanido bandaro padoka sonona kamang berbahagialah orang yang bisa menghargai perbedaan dan kelebihan orang lain hatinya akan menjadi jernih bersinar dan hidupnya benar-benar menjadi berkat bagi sesama. Tak pula beding-bedikon. Berbahagialah orang yang bisa menghargai perbedaan, kelebihan orang lain. Hatinya akan menjadi jernih, bersinar, dan hidupnya benar-benar menjadi berkat bagi semua, bagi sesama. Umatuna ni hatan itu hata Tuhamu naonom, daktar sirak kamu teh keluarga. Amang, inang do ulau tadi huria. 2 tahun obat bulak kamura lereng ate. Lobi siap praktek di padita. Walau padita masa nami 2 tahun do. Jengai kono malo hamu sa sitong na siap padita. Ido. 2 tahun kamu learning. Saliling na learningok kamu ngaboy di bere kamu be. Aka hamolo ni. Ala neneng dohonok kutu hamu pilih kamu matalenta. Pasu-pasu. Nanilehon ni debata tu hamu terjodoh hamu laho paulihon huriai damang dah akenang dah pauliulihon huriai ima pamatang ni Kristus ingot tamui didiki majalau tohona nau omahatan ni debata dilehot tuhita beragam-ragam talenta
pasahato tu hita akasileolehon, pauliulihon, huriai, mula at tamay siyan wek muna masing-masing. Noang markaca majo kamu, na 2 tahun o bak bulanon, tarsongo dia mah, hamu pauliulihon wek muna, pauliulihon pamatang ni Kristus. Ngolo di jauh nakin, ya 12 nakin, tak kasih di dok ni, ay 12. Pature-turehon akan dia nabadi laho mangulaho tohonani. Pauliulihon daging di Kristus. Pauliulihon doa mudamang dadang dah, dang manerakon. Dang paserako kamu, papungu-punguhon. Pasadahon. Asa lemtang pamatang di Kristus. Buhama benot asa sakat tu si mangulama di bagasan kerendahan hati dohot bulus niroha. Didok songono nakamang kepintaran tanpa hati nurani cuma melahirkan kesombongan. Makin lama makin membusuk. Kepintaran tanpa hati nurani akan melahirkan kesombongan. Huingot akamang di tanggal 24 bulan 5 2020 nomon ima jamita di pesta perjolo paringotan ni haroro nito di Porbodia sada Korin 12 ayat 1 sada ngata singgungon tikini topik mingguan ragam ni parasi ni rohau di bagasan sada todi ragam karunia dalam satu roh takuboto mang narok kamu maningoti natagubarhon hati hai kesombongan ni katak. Ang dohya mo na maringo ausura-songo si Jokowi ba? Bayanong makuis, dungilianong masipida, isi na maringot ilustrasi tikini ate. Namasa adong sada ancaman, hapi miyan na sida di kubangan, marsik ma, marapok mahita ba, mucak mahita siya noon. Roma burung elang, na sida ma mengantar. Alay Roma katak, tiki diangkat tibana. Luar biasa ba, Indonesia dong na. Roma kataki, au dong mamikiri na. Tormedew may bana kolan alani au na. Ingot tamu depeta he? Ala sombong. Ilmu tanpa hati nurani akan melahirkan kesombongan. Karunia roh akan menjadi kesombongan. Nuaku berita humma Tuhamu muse tong kesombongan. Alay katak nasing namo ngamate ang ano berjului. Alani do happy benda sa iwain. Seperti katak di bawah tempurung ina sa manggubarhon akan nasobongon. Asa nagsobok kita ba? Songonom ma, di sadainganan adong mas tong muse sada kubangan. Gulang do di simian akakatak. Alay di pinggir ni kubanganon, molo di utanami aber may do guarni. Di sido ka binatang nasing mga luluy-hanguluan. Aka sa tabi horbo, lobu do akala nasing manggagat. Jadi dumuhop ari sungonon, masuk masa ekor horbo, tuku bangani. Hapi terdigi nama katak. Lau mati. Hapi adong malungan na katak mamereng. Mamati dong ata, dilisa nagugui. Marpabuan masih babuan. Marapok mahita. Kita harus hantam. Habi balgana. Roma na diba kata ko. Adang buya lotay. Buah mamay lotay na. Daong. Adong masih ada kata na sobong. Buy doaw. Babay nang mo. Babudug babalga dito ko. Tarik napas mimana. Iultog mo ako sana. Balga mabuduhan na memang. Balga. Roma dongan na kataw, hidu, mabili gabi ba na? Makin tarik na, itari, hosanay, butas mamusi butuhan ay. Ay sombong mana? Butas, bula, mati may bana. Dung mati ibana,
Dung mati bana Roma kadongan nai. Betul hari manang napi gari do mangapuli berkabung na sida. Naneng dohonok ku amang Tuhamu na tulu. Selama kita mengabdi di gereja kita banyak orang yang tepuk tangan. Tapi jangan sombong. Kalau kita merasa bahagia karena tepuk tangan orang lain, berarti kebahagiaan kita di luar diri kita sendiri. Alailau sadong dui, nasopola tepuk tangan. Mengabdi dah, berbuatlah tanpa makirim tepuk tangan, puji-pujian, bahaya dui di nguluta. Alai taulahumma akaulauta obartulomoni rohani di bata. Gabi Roma dongan nai, apa gunanya menghirup, meniup diri sendiri, meskipun ia menjadi besar, sebesar musuhnya, tetapi dia hanya berisi angin. Enggak nangis do, kosong melompong, alai hatagu, perbuatan dengan dong, guna nih. Jadi mapangiduan nami Tuhamu, sahalinai da kamang akenang, tano, pauli ulihon huriai, ima pamatang ni Kristus. Pauli-ulihon doham, pauli-ulihon do kita dijauh. Buhanlah pauli-ulihon, bekerjalah, mengabdilah secara kerendahan hati. Unang sombong. Hudok nato hari Tuhamu akan nabinoto, ipe buido heran aso binoto. Nisukun. Pintar, jangan mendahului. Tajam, jangan melukai. Cepat jangan mendahului. Luar biasa. Aka pasu-pasu ni di batana tajalo. Alani pos dorohaku di hamuna. Salinai muluhum lahula peorok. Di jauh de bata kamu. Pauliulihon. Pasada-sadahon. Mulai hamu mak. Unang tor songon na sombong ay songonon ay parumay tabi boloro. Baru-baru salpu pestai mituri bereng. Dang dinggano namang potuon. Dang dinggano ninang. Songonod do songonon na. Alay di pahihuti jotong. Ibahihuti. Ido molo akan namalo madok songonod da kamang. Namalo ahli sosiologi ido ibana songonon. Molo mangula si ulau kita. Di sada inganan. Adong tulu langkah ina. Unak tor marsugut atong alanong majalo toho na kamu tor kateng tengah kamu. Di sektormu. Biar bata. Ngasar badah nga macalo toho nanaw. Unak kateng-tengan. Na perjulu. Tulu langkah. Belajar. Learning. Dina belajar ima kita tabereng. Dina learningi kita tabereng. Napa tuluhon. Napa duahon. Manusiakan diri. Tapa mana-mana jotong bisu juhita. Oh dang pas memang putuun. Boleh barak ni parmain. Memang dang pas putuun. Alayadong dotikina. Una turgi gaba. Na batuluhon. Muncul ide-ide baru. Na sering na tuluhon masih solukan. Tur ide baru. Hape dang belajar no pe. Atur siga ma. Tur siga do. Ay pacako-cako kono kubereng on. Odo pe. Turpai turunkan. Turin nama. Jadi natulido damang dah. Tang namang guru yau. Alai na hiya hutang-itangihon siya nakanabisu natuluy ma. Belajar dulu. Menyesuaikan diri. Molo dirok si Paulus menyesuaikan diri on. Boy menempatkan diri di dalam segala macam situasi. Tetapi tidak dipengaruhi situasi. Alai dangit-dangit. Baru bedungi. Tuwa dulu homma. Buama didok rohamuna kamang. Songonom majo tabahin. Di sektor tahun. Songonom majo tabahin di pungan kor tahun. Songonom matabahin asalam uli, asalam sada. Anggu itong yakin aku. Siya tubok dopos ni rohata. Margurasa may. Perguguan pasu-pasuan itu hata. Margugumamu. Ati kamang dah, akenang dah. Margugumado keluarga.
amang do inang tupahi hamu kamaton. Malau mahamu molopas adong akan dudut tunggu dulu. Marsuguk ma asau pisang torni motong. Songoni mati kita ate kamang akainang meragam dua kata lenta jalo hamu ma hami aka parhaladu ni huriaun. Di berbagai macam aka kelemahan doa orangan masih tu paham mahita masih lengkapan. Asabui lam uri hurian itu hatta napi nasa natu hita. Asabui songon nani do ni epistel tai hati gorani berguling-guling terus ibana di tonga-tonga nguluta. Amin martang yang mahita. Muliate Tuhan di pasunggulu katam do tuhami gudang matongo pasu-pasum nahu calo kami di tonga-tonga ngulu nami. Akatalenta si leho-lehon napi nasa mu di tonga-tonga ngulu nami. Pasu-pasu pergugoy mahami tutuali Tuhan maparhasyak ko ni pauli-ulihon pamatangmu ima huriyai. Do masya kami tutuali Tuhan nasay holam mangodolhon pikiran hapistaran do gugo nami sadiri. Alay masih itu paham mahami di sudia kapanggulmito ninggulu nami. Pasu-pasu mahatam gabi pargugo di hami. Pasu-pasu amanami inanami nanaing majalo tohonan sadarion. Urupi nasida. Asaboy tulus pajuom mutu nasida. Pasu-pasu nang akaruas di huriam. Do aka sektor na ali Tuhan. Asa takas nasida. Kerjasama yang baik. Itu ngatungan ningguluna. Pasu-pasu matuhan surya karwas ni huriam na me na magodang. Akan marulang tahun di bagasan minggon, lehon godjang ni umur hahipason. Akadongan namin na marsahi Tuhan urupi, pasu-pasu akaubat na pinakinasida. Kaya anak ko namin na marsikola, tupahi na sida li Tuhan, mga luluy hapistaran, mengembangkan talenta, aka pasu-pasum, karisma na tinupakom mo itong atungan ng na sida. Aka keluarga na marulang tahun pernikahan di bagasan minggon, tupahi di kebahagiaan dos niroha do dame di tonga-tonga ni keluarga na sida. Atong posrohan nami Tuhan. Rap do toma hami mauliate madiho. Amen.